Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti nešto više o karakterističnim simptomima da se u vašemu tijelu razvila jedna bolest koja se naziva reumatoidni artritis. Ove vrste problematike ja itekako dobro znam jer zadnje 23 godine sa pacijentima iz cijelog svijeta upravo liječim ovakvu vrstu tegoba na najbolji mogući način. Ono što se zapravo zna o reumatoidnom artritisu, govorimo o jednoj vrsti bolesti koja se naziva autoimuna bolest. Ona se događa iz raznih perspektiva, to ću vam reći u nekim drugim emisijama, međutim ono što je ključno za reći, mehanizam nastanka reumatoidnih artritisa u vašim zglobovima. Jer ono što se zapravo događa, rekli smo da naše tijelo greškom počinje napadati konkretno naše zglobove i onda upravo te autoimune reakcije razvijaju sve one karakteristične simptome koje ću vam malo kasnije reći. Mi kada govorimo zapravo o reumatoidnom artritisu, tijelo napada vlastito zdravo zglobno tkivo koje se naziva sinovijalna membrana ili sinovi. Sinovijalna membrana je omotač oko zgloba koji proizvodi bistru tekuću tvar poznatu kao sinovijalna tekućina. A ova tekućina ima dvije uloge. Prvo je odgovorna za podbazivanje zdravih zglobova, a drugo je da je hrskavici i kostima hranu potrebnu da ostane učinkovite i same potrebite. To je ono što se događa najprije kod problema sa samim reumatoidnim artritisom. Dakle, imate mi određenu vrstu omotača i određenu vrstu tekućine u vašem zglobu. Kada ona adekvatno i primjereno manifestirana u zglobu, mi smo u potpunosti zdravi. Međutim, pošto naše tijelo počne prije svega napadati, dakle tu sinovijalnu membranu, počnu se događati procesi koji kasnije u daljnjim fazama bolesti razvijaju puno veće probleme. Ono što se zapravo događa nakon što se reumatoidni artritis pokrene, proizvode se antitijela koje prelaze u način napada. Ova antitijela oslobađaju kemikalije koje uzrokuju upalu sinovija, inhibirajući njegovu sposobnost proizvodnje sinovijalne tekućine. I kada se proizvodi sve manje tekućine, zglobovi postaju sve krutiji i svi nepokretni. I to ono što se zapravo događa, jedan od onih karakterističnih simptoma, dakle samog reumatoidnog artritisa, biti će sve manja pokretljivost vaših zglobova. I to je najčešće interesantno kod reumatoidnog artritisa, u velikom broju slučajeva to se postepeno povećava tokom mjeseci i tokom određenog broja godina i vi ako to na vrijeme niste shvatili, situacija može biti itekako kritična. Dakle, pošto vaša sinovijalna tekućina više ne odrađuje one potrebite procese u zglobu, zglobovi postaju kruti, ukročeni i oni mogu napasti bilo koji dio vašega tijela. Veliki broj osoba će doživjeti reumatoidni artritis recimo u šakama, ali možete doživjeti u kralježnici, kukovima, koljenima, stopalima i sl. Ono što se zapravo dalje događa, kako sinovijalna tekućina gubi funkciju i ne vrši zdravo podmazivanje zgloba, krskavica zgloba također se uništava uzrokujući upalu i sa vremenom to može oslabiti i na kraju uništiti vezivno tkivo između samih kostiju. I nakon što je krskavica uništena, ligamenti se povezuju s kosti i također počinju slabjeti. Ista situacija se događa i sa tetivama u vašem zglobu. I rekao sam, taj jedan proces uništavanja funkcije sinovijalne tekućine, uništavanja same hrskavice, a kasnije sve se to potencira sa samim cijelim zglobom, počinje stvarati one izuzetno karakteristične simptome. Ono što još pripada karakterističnim simptomima reumatoidnog artritisa, tu ćemo prije svega govoriti o apsolutno bolovima i oteklinama u zglobovima. Otekline u određenim zglobovima koji traju dulje od 6 tjedana ili više mogu značiti da imate apsolutno reumatoidni artritis. Ono što je karakteristično, dakle ovi bolovi, ukočenost, teška pokretljivost u onim prvim fazama bolesti će pogoditi vaše zglobove, najčešće ćete primijetiti u ranim jutarnjim satima. Dakle, rana jutarnja ukočenost recimo u zglobovima šake, vi to jako teško pokrećete. U onim ranijim fazama bolesti vi ćete ovu vrstu ukočenosti jako lako razgibati nakon par minuta. Međutim, rekli smo što ide onaj proces uništavanja sinovijalne tekućine, uništavanja hrskavice i ostalih u većim fazama, vaši zglobovi su sve teže pokretljivi i sve teže funkcionalni. I onda vi ovu bol, ranu jutarnju ukočenost, širiti vam se na jedan dio dana, onim kasnijim fazama bolesti na većinu dana. I dalje što možete apsolutno očekivati, umali bor u mišićima, crveninu, toplinu i osjetljivost u blizini upaljenih zglobova. Dakle, bol i osjetljivost obično se doživljavaju u simetričnom uzorku, što znači da je zahvaćeno više zglobova na obje strane tijela umjesto samog jednoga, što je jako bitno za reći. I naravno, vi sa vremenom počinjete gubiti funkciju vaših zglobova, to će biti funkcija šake, funkcija koljena,
noge kako vi to ništa adekvatno ne liječite, situacija se pogoršava i u potpunosti onemogućuje vaš normalan način života. S vremenom počnete doživljavati one psihološke probleme, puno puta imate kroničnu depresiju, stres je u jako visokoj razini, patite od kronične nesanice, imate problema sa apetitom, može čak i nenamjerno mršavljenje i slično, jer je posljedica svega toga imate određenu vrstu bolesti koja vas značajno psihološki opterećuje. Vi nažalost to ne liječite na prirodan način i dobivate sve one gore simptome faze bolesti. Dakle, još jednom molim vas zapamtite mi. Dakle, govorimo o bolovima, o zglobovima, crvenilo, toplini, osjetljivosti u blizinu opaljenih zglobova, jutarnja ukočenost, umor, bolovi u mišićima, problema sa normalnim kretanjima, uključujući savijanje, penjanje recimo u stepenice, hodanje ili vježbanje, i rekli smo sve ostale situacije vezane čak i uz nisku fazu groznice, psihološke probleme i sl. Ajde, molim vas, vodite mi računa, dakle, reumatoidni artritis je jako ozbiljna bolest, trebam jako stručno vođeno medicinsko liječenje koje uključuje pravilne terapijske procedure i apsolutno vam je ključno, ako mislite ikada u životu zaustaviti ovu vrstu bolesti, je promjena načina života. Uključujući zdravu prehranu, pravilne dodatke prehrani i iz te perspektive, molim vas, pratite moj kanal. Uskoro ću napraviti puno emisija kako ćete prirodno liječiti i zaustaviti ovu tešku bolest i oboljenje. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aure Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas radi na mome Aure Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav! Moji dragi gledatelji, vi koji patite od bolesti zglobova, imate nešto što se naziva artritis, osteoartritis, artroza. Možda imate oboljenja koljena, možda imate oboljenja kukova, kralježnice ili bilo kojeg drugog zgloba vašega tijela i vašeg organizma, jer bolesti zglobova su danas izuzetno učestale, posljedica ovoga načina života koji mi danas naravno živimo. A svi vi koji želite si dati šansu za najbolje liječenje vaših tegoba bez ikakvih nuspojava i na potpuno siguran način, dođite ovdje kod mene u ordinaciju. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i jedna od onih mojih uskih specijalnosti je upravo trajno liječenje vaših oboljelih zglobova. U mojoj ordinaciji ćete dobiti najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa kompletnom edukacijom vas, od mene osobno, o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrani i generalno promjenom vašeg načina života koji će osigurati da vaši zglobovi budu trajno izliječeni bez ikakvih nuspojava. I svi vi naravno koji želite doći kod mene u ordinaciju, kontaktirajte moj Aure Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aure Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate doći ovdje kod mene u Valpovo, ja ću ovdje vama svima osigurati jedan krasan smještaj i mi svi zajednički ćemo se potruditi da trajno sigurno izliječimo vaše bolesti i oboljenja vaših zglobova, jer vi to na kraju krajeva u potpunosti zaslužujete.